Mętne wody Rio Grande to grób tysięcy dusz. Dusz imigrantów różnych narodowości, którzy utonęli, próbując przeprawić się przez rzekę graniczną i dotrzeć do Ameryki. Wielu z nich zostaje pośpiesznie pochowanych w zbiorowych mogiłach lub kwaterach dla ubogich na cmentarzach w Teksasie lub innych miejscach. Te anonimowe ofiary są nazywane przez amerykańską administrację John Doe. To przeróżne koleje życia, nieopowiedziane tragiczne historie. Postanowiliśmy prześledzić los jednej z tych zaginionych dusz, które przepadły gdzieś na najniebezpieczniejszej granicy na świecie. Mohamed Dahan, ten Syryjczyk po przebyciu połowy świata najpierw rozpoczął nowe życie w Brazylii wraz ze swoją rodziną, a później postanowił spróbować szczęścia w Ameryce. Zaginął w trakcie podróży, bez śladu, nagle zostawiając za sobą Razan, pogrążoną w smutku żonę oraz dzieci. Przez wiele miesięcy rodzina nie miała o nim żadnych wieści. يلا روح يلا روح. English ou Spanish? Spanish. Eu senti falta dele em todos os detalhes da vida, em todas as coisas da vida. Ele estava assim, muito bom. Ele dá banho para eles, troca fralda, faz comida, passeio, escola, tudo. Ele divide tudo comigo. Ele sente falta dele. Não quero nem ver os fotos. Não consigo acreditar que ele morreu. Já cheguei e mostrou para mim o outro lado da travessia, lá do Texas. Falou para mim, vou atravessar 10 minutos e falou com você. Aqui que ele atravessou. E aqui o celular parou. Não ligou nunca mais. Historia Mohameda Dahana i Razan Suliman zaczyna się w chaosie. Spotkali się na ulicach Aleppo w Syrii na początku wojny. Ani oni, ani ich rodziny nigdy nie sięgnęli po broń. Byli zwykłymi cywilami, ofiarami konfliktu. A gente dorme com nossa roupa, tudo. A gente tem medo se alguém entrar em casa ou se cair em casa em cima da gente, a gente morre. E tanto de governo, tanto o Estado Islâmico mata o povo, pega as mulheres, faz com as mulheres na frente da família, tanto o governo, tanto eles. E quem ficou assim nos pés, a gente mesmo, os povos. Para eles está tudo bem, eles estão protegidos, cada um protege o outro, que a gente ficou no meio do brincadeira. A gente que saiu. Aí o Mohamed falou, vou embora, não quero perder mais na minha vida aqui na Síria, vou embora. Centrum Aleppo, gdzie mieszkała para, przypomina dziś wielkie gruzowisko. Nic nie zostało odbudowane. Ahmed również mieszkał w tej dzielnicy. Nigdy nie opuścił tego regionu i był świadkiem, jak jego sąsiedzi, tacy jak Mohamed i Razan, masowo wyjeżdżali. 2014 يعني كانت ممنهجة بالنسبة لأهل حلب هي حملة تدمير، حملة قتل، حملة تهجير. 2014 بداية حملة البراميل. قصف دائم، تدمير دائم. فبالنسبة للناس ما بتذكروا 2014 غير إن كانوا عم ينقصفوا بشكل ممنهج وبشكل دائم وعم يهاجروا. لوين ما بيعرفوا، المهم يطلعوا. بتقول له لوين رايح؟ بقول لك ما بعرف، بس أنا ما بدي أحسن أعيش. والأسواق تبعتها بتكون أماكن مكتظة، نساء، أطفال، فيها كل شيء، فكان يضرب بصير إصابات يعني أعداد كبيرة. مواقف سيارات مثل عند دوار جسر الحج
40-50 سيارة بركابها كلها احترقت. فدايما يضرب وين الناس بتتجمع أو بتعيش مشان ما يخلي حدا يعيش. W 2014 roku para wyrusza do Libanu. Zostają uchodźcami. Członkowie ich rodzin, także jako uchodźcy, rozpraszają się po całym świecie. Rodzice Mohameda uzyskują azyl polityczny w USA. Razan i Mohamed nie otrzymują zgody na wjazd. Europa również nie chce ich przyjąć. Po miesiącach tułaczki i niepewności kraj z południowej półkuli, Brazylia, przyznaje im azyl polityczny. São Paulo wita ich z otwartymi ramionami. Para szybko się aklimatyzuje, sprawnie posługując się językiem i mediami społecznościowymi. Olá, amigos, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Olá, amigos, tudo bem? Como você está? Ze wsparciem Mohameda Razan otwiera syryjską restaurację. Na sukces nie trzeba długo czekać. Integracja się powiodła. Rodzina się powiększa. W 2018 roku otrzymują brazylijskie obywatelstwo i paszporty. Historia sukcesu tej syryjskiej rodziny uchodźców sprawia, że stają się ulubieńcami lokalnych mediów. Quando a gente chegou no Brasil, entrei no aeroporto, amiga. Aí você vai ver esse povo pessoalmente. Esse povo, no caso, somos nós. Vocês. Adoro! Não tem ninguém igual eu. Nenhuma moça igual ele tá vestindo. Nenhuma moça tá cobrindo o cabelo. Nenhuma moça tá colocando roupa assim. Como eu vou fazer? Aí eu comecei a brigar com ele. Ich restauracja, czyli kilka stolików ustawionych w garażu, jest otwarta do dziś. Mais alguma coisa? Bebê, vocês pegam aqui e tem talheres lá e pratos e copos. O doce vocês pedem para mim. Beleza. Tá? Obrigada. Vou preparar lá. Obrigada. Vou fazer conta de... Nawet w 2019 roku, kiedy kraj wybrał Jaira Bolsonaro, skrajnie prawicowego prezydenta, solidarność Brazylijczyków z Razan i jej mężem nie słabnie. E eles foi muito assim. Eu gosto do Brasil, de verdade. Muito povo, muito colhido, sabe? Me ajudou muito tanto assim, sabe? Me deu muita força para levantar. Várias vezes eu desisti, eu falo que eu vou voltar. O que eu vou perder, posso perder. Vou voltar, não quero perder mais. Aí as brasileiras mostram, não, fica, a gente está do seu lado. Obrigada. Obrigada a vocês também. Aí aqui tem talheres e os pratos e copos e bebida lá na geladeira. Perfeito. Tá bom? Eu sou filha de português com alemão. O Brasil, ele não perdeu a essência dele de ser um país de imigrantes. Então, para a gente, o fato de o outro ser diferente é interessante para a gente. Ela vem com a cultura dela, com a comida dela, com o jeito dela, e a gente aprende mais. Isso é uma coisa que motiva o brasileiro. Sem dúvida, a história dela é uma inspiração. A história dela, e no meio disso tem filho para cuidar e tal, e a coisa vai andando. A história dela é uma inspiração para muita gente, para muita gente. E ela saiu de um país em guerra, com outra cultura, outros hábitos, e passa por cima de tudo e vai indo. Isso é incrível, acho, é uma inspiração mesmo. Obrigada. Bom trabalho para você. Obrigada. Tipo, eu abri mão de conversar com os homens. Antes não tinha isso na casa da minha família. Se você prestou atenção, as pessoas entram na nossa casa e a gente fica no outro quarto. Tipo, agora eu converso com os homens, mas dentro do meu trabalho. Tem que responder, tem que abrir a porta, tem que atender cliente, tem que falar com o cliente, servir cliente na garagem, servir os homens em casa, porque eu preciso trabalhar. Razan wyszła ponownie za mąż, lecz jej mąż jest często nieobecny. Mają małą córkę i zwykle to ona musi się wszystkim zajmować. Restauracją, zakupami, wychowaniem 4 dzieci, przypomnieniami o zaległych płatnościach.
Choć sprawia wrażenie, że wszystko ma pod kontrolą, Razan jest przytłoczona obowiązkami. Tá bom, mas confio em você fazer o pagamento de 16 horas. Eu tenho que buscar as crianças na escola, levar, tenho que sair no mercado, comprar as coisas e eu começo a fazer tipo os quibes, congelo as esfirras, congelo. Algumas coisas que eu faço, eu deixo já meio preparada no freezer. Senão, não vou conseguir atender tantos clientes e assim, rápido. E todas essas coisas, Mohamed que estava fazendo. Mohamed opuścił Brazylię między innymi z powodu pandemii COVID-19. São Paulo było jednym z miast najbardziej dotkniętych pandemią. Pomimo podjętych wysiłków w 2022 roku restauracja znajduje się w trudnej sytuacji. W tym samym roku matka Mohameda, przebywająca w Stanach Zjednoczonych, poważnie zachorowała. Mohamed chciał ją zobaczyć za wszelką cenę. Miał również nadzieję znaleźć w Stanach pracę. Jego wniosek o oficjalną wizę został odrzucony, więc Mohamed wyruszył szlakiem nielegalnych migrantów przez Gwatemalę do Meksyku. Razan śledziła jego podróż dzień po dniu. Essa foto ele mandou no México. Ele mandou para mim, ele falou, o país tão bom, tão bonito. Que tá tudo bem, fica em paz, não tem nada assim. E ele tá mandando as fotos só para me acalmar. Que não dá nada para me preocupar. Do dia, estava sexta-feira, 12:04, quando ele falou comigo a última vez, dia 4 de agosto. Ele falou para mim que tá tudo bem e que o lugar maravilhoso, que muito tranquilo, que não tem nada a ver com o México, o pedaço onde ele estava, que ele vai fazer uma vida nova para nós. Mohamed nigdy więcej nie zadzwonił. Przez ponad 6 miesięcy rodzina była pozostawiona sama sobie, bez żadnych wieści. Razan myślała, że jej mąż został aresztowany, siedzi gdzieś w więzieniu. Robiła wszystko, by go odnaleźć. Bezskutecznie. Mohamed Dahan zaginął tutaj, w pobliżu mostu, który łączy Meksyk z USA. Efraim González dobrze zna tę strefę. Ten meksykański dziennikarz często śledził i dokumentował migrantów próbujących przekroczyć rzekę. Esta es una área frecuente de cruce para los migrantes. Esta zona, por ejemplo, es baja para cruzar caminando, pero al otro lado hay una corriente muy fuerte y hay pozos en el río donde pueden caer muchos migrantes, donde normalmente son arrastrados en esa área, especialmente si llevan niños. Me parece que la fecha en que él se ahogó fue agosto. Agosto son meses en los que el río va alto, son meses en los que se suelta agua en esa temporada para riego en zonas más bajas del río. Puede ser un poco mayor el caudal, pero una persona que no conoce aquí este río es muy riesgoso, porque en cualquier momento puede ser arrastrado por una corriente. Rio Grande co roku pochłania dziesiątki ofiar. W pewnych okresach są ich nawet setki. W 2022 roku, w szczycie kryzysu migracyjnego, kiedy władze amerykańskie rejestrowały nawet 10 000 przekroczeń granicy dziennie, średnio ginęła 1 osoba dziennie. Pochowane ciała zazwyczaj pozostają niezidentyfikowane. Amerykańscy obywatele mobilizują się, aby przywrócić im tożsamość. W działania angażują się głównie wolontariusze i organizacje społeczne. W niektórych przypadkach pomagają członkowie biura szeryfa i lekarze sądowi.
Z wykorzystaniem mobilnych kostnic odbierają ciała przed ich pochowaniem, aby pobrać dowody, które mogą pomóc w ich identyfikacji. Okay, so this is just kind of what the form looks like after we fill it out. Any information that we saw on the body bag tag, we write here. We still need to take the stature because we'll probably have to send samples for DNA. If we see any tattoos, we'll mark it off on the body, but we haven't seen any right now. Yeah. Anybody have any questions right now? We are taking inventory of what they're wearing, which is very identifiable for family members to identify. We put it on an online database. We take photographs of the individuals so we can have documentation of the fingerprints, tattoos. Fingerprints are very important because it's extremely fast and it's cheap. DNA is very costly. It takes a lot of time and effort. So you have to find a family to then submit their family reference samples. To właśnie tego typu działania pozwoliły na odnalezienie śladów Mohammeda Dahana. Klucz do zagadki jego zniknięcia znajduje się tutaj, w laboratoriach antropologii na Uniwersytecie w San Antonio w Teksasie. That looks like a cloaca where the pus comes out. Right? Yeah, Okay, because and then right there too? yeah. Okay. I mean, that's what it looks like to me. Yeah. Dr Catherine Spradley odpowiada za akademicki projekt Operacja Identyfikacja. Pracuje ze studentami przez cały rok, by zbadać szczątki migrantów znalezionych na granicy. W jej aktach są setki nazwisk, w tym Mohammed Dahan. Looking at the Border Patrol report, he was crossing the river and he drowned. He was overwhelmed by the river. And it would be the fire department that would have pulled him out and then taken him directly to the hospital. At the hospital, they provided life-saving measures. He was intubated, but he died very, very shortly after arriving at the hospital. Then he was eventually taken to the Maverick County Cemetery and buried. And we discovered there was no DNA samples being taken, there were no fingerprints being taken, and they were just tossing bodies. The funeral home was just tossing bodies into graves at the cemetery. Some of them would land upside down, some of them were buried on their heads, and there was no traceability. This is the grave where he was buried. And this is just the beginning photos of the exhumation process. W listopadzie 2022 roku, czyli 6 miesięcy po zdarzeniu, profesorka i jej zespół wolontariuszy ekshumowali 26 ciał. Wśród nich ciało Mohammeda Dahana. Odkryli, że miał przy sobie 7 oficjalnych dokumentów, które powinny były umożliwić jego natychmiastową identyfikację. I've never seen anyone with so much documentation on them. So it really does make you question, why is this person buried with all of this documentation? There were 26 people, and about 13 of them had identification hypothesis, meaning there was maybe an ID card or something that clued them into, hey, this might be this person. How does that happen? I don't know. I ask myself that all the time. Why are we here exhuming these individuals when they had ID cards, when we could have just identified them before they were buried? We were told that the county's funeral home that they work with has room for 8 people in the cooler, but no more, and then they have to bury them.
It's a systemic problem in the state of Texas. So I think at the highest level within our state, there's extreme disregard and a lack of care for these individuals. And that's another reason this really drives me to do what I do. So when we help facilitate an identification, we feel like we did our job. We feel good because this person who could have been lost forever is now identified, and the families will get to have their answer. عمل لها قنينة. Vai. E meu contato estava com ele no papel, dentro da bolsa, meu nome, meu endereço. O celular dele estava sem senha para eles abrir o celular. Se acontece alguma coisa para ele, falei para ele, tira a senha, alguém liga o celular, que meu nome está escrito, minha esposa, my wife, está escrito em português e em inglês. Muito feio, muito feio. Eles sem responsáveis, sem dor, sem coração, sem nada, sem nada. Ele está tratando as pessoas igual um animal. Bom dia. Tudo bem? Vou sair na foto. Vai sim. Razan nigdy nie rozmawiała z dziećmi o tym, co się stało z ich ojcem. Não tenho coragem para falar. Ele está achando que vai aparecer. Eu sei a verdade. Não posso falar para eles. Quando o pai dele estava vivo, a gente estava indo todos domingo de manhã, tomando café da manhã fora, dia de mim descanso, para mim não fazer café da manhã em casa. Aí eles me dão esse dia para seguir. Mesma coisa, eu levo eles para tomar café da manhã fora. Mesma coisa que está na minha família, eu trouxe no meu pai e na minha mãe, eu trouxe para meus filhos também. Também eles vão passar para filhos deles, que a gente tem que pelo menos reunir uma vez pela semana para comer todo mundo junto à família. W swoim wielkim nieszczęściu Razan przynajmniej wie, gdzie dziś spoczywa ciało jej męża. Na muzułmańskim cmentarzu w Teksasie, tysiące kilometrów od Brazylii. Ale setki innych rodzin nigdy nie dowiedzą się, co stało się z ich bliskimi.